Another political disconsensus coming in from Kopli constituency. Pawan Kumar, who is himself from the BJP and elected members from the concerned constituency, he has now been criticized by his own party members at a BJP rally. The slogans Pawan Kumar Go Back were reportedly raised by the BJP workers this morning at Hawaipur, which falls under Kopli constituency in West Karbi Anglong, where the formation of Kopli BJP Mandal was held here on Wednesday. Members of BJP were reportedly seen holding the placards of Pawan Kumar Go Back, and black flag was also waved against him. Let's listen in what the BJP members had to say against his own leader at the party rally. है वो सब अपना मन मानता करता है। ये जो हम लोग का कमेटी का बात है, ये लोग टेबल में घर में बना लेता है। ये कोई नियम का बात है? अच्छा, ये बोले हैं विधवा पेंशन, बूढ़ा पेंशन, बछड़ में सब लोग खाता है भात। तो काउंसिल में हम लोग ब्लॉक में कागज दिया, अभी तक कोई पास नहीं होता है। क्या कानून है? क्या सरकार है? अच्छा। तो जितना भी कोई काम होता है, MSc बन गया, हम लोग बोला हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी को उठाना, हिंदी भाषी तो पूरा ठीक से ढुका दिया। ये हिंदी भाषी का कर्म है, इसलिए तो दूसरा जाति हम लोग का ठीक है। বাইদেউ আজি যে আপোনালোকে গোট খাইছে, কি কাৰণে গোট খাইছে আপোনালোকে ইয়াতে? আজি এটা প্ৰতিবাদ দেখা পালো, কাৰণটো কি? মানে আমি আজি ইয়াতে এইটো কাৰণে ইয়াতে সবে আহিছো কি আমাৰ মানে আগতে যোনটো আছিলে পুৰণা গোট তাকে লাগে, নতুন গোট খুলিব নালাগে। আগতে যোনজন প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে তেওঁকে আমাক মানে লাগে। আচ্ছা, এই বুথ কমিটি লেভেলত। বাকি আপোনালোকে যি পাব লাগে সেইটো পাই আছে নে? নাই পোৱা, একো পোৱা নাই। চৰকাৰী আঁচনি কিবা একো পোৱা নাই। ৰাস্তা ঘাট এনে বেয়া হৈছে, কোনো নাযায় নাচায়, ৰাচন কাৰ্ডো নাই, ঘৰো নাহে, জব কাৰ্ডো নাই। আপোনাৰ নামটো বাইদেউ? উমা চৌহান। গাঁও ক'ত? গাঁও অতিজৰ। আপোনালোকে BJP কৰ্মী হয় না?